ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ତ ଶରୀର। ଯଦି ମୁଁ ଶରୀର, ମୋ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଚାର କରୁଛି, ମୋ ହାତ ତ ବିଚାର କରୁନି। ମୁଁ ଯାହା ମେମୋରାଇଜ୍ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି, ମୋର କେଉଁ ବଡ଼ିର ଅଙ୍ଗଟା ମନେ ପକାଉଛି, କିଏ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରି ରଖୁଛି? ଏ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ବିଚାର ଆସୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇଟା କିଏ ଆମକୁ ଦେଉଛି? ହାତ ଗୋଡ଼ ବା ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ତ ଏସବୁ କରୁନାହିଁ। ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଫିଜିକାଲ ଯେହେତୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କରାଉଛି କିଏ? ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ ଯେ ମୁଁ କିଏ, ଆତ୍ମା କ'ଣ? ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା। ତ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଆତ୍ମା କ'ଣ? ଆମେ ଶୁଣିଛେ ଆତ୍ମା ଯଦି ଅଜର ଆଉ ଅମର, ତାହେଲେ 50 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 30 କୋଟି ବା 35 କୋଟି ଥିଲା, ଆଜି 140 କୋଟି ବା 145 କୋଟି ହେଲା କେମିତି? ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବଢ଼ୁଛି, ଆତ୍ମା କ'ଣ ତାହେଲେ ବଢ଼ୁଛି? ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଆତ୍ମା ଭିତରେ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଆଜି ଆମେ ଏ ଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା। ଆତ୍ମା ଉପରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଛି। ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଦାର୍ଶନିକ, ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଗୁରୁ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କେହି କୁହନ୍ତି ଆତ୍ମା ଦୀପକ ଭଳିଆ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରକାଶ ରୂପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛି। କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ, ତାର କିଛି ଓଜନ ବି ଅଛି, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ବୋଲି କିଛି କହୁଛନ୍ତି। କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମଥାରେ ଅଛି। କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ଲିନିୟଲ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରେ ଅଛି। କେହି କହୁଛନ୍ତି ହୃଦୟରେ ଅଛି। କେହି କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ବଡ଼ିରେ ଆତ୍ମା ବ୍ୟାପିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ହୃଦୟବୋଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆତ୍ମବୋଧ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀଟି ମୁଁ କହୁଛି। ଥରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ, ତାଙ୍କ ଜିଜ୍ଞାସା ହେଲା ଆତ୍ମା ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଶରୀର କ'ଣ, ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଚେତନା କ'ଣ? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ପଚାରିଲେ, କିଏ ତମେ? ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ, ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ତ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛି, ଜାଣିବାକୁ ଆସିଛି ଯେ ମୁଁ କିଏ। ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ, ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ଜାଣିପାରିବ ତମେ କିଏ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କିଏ। ଏଇ ମୁଁ କିଏ କନସେପ୍ଟରୁ ହିଁ ଆତ୍ମବୋଧ ବା ଆତ୍ମା ରୂପକ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ତ ଶରୀର। ଯଦି ମୁଁ ଶରୀର, ମୋ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଚାର କରୁଛି, ମୋ ହାତ ତ ବିଚାର କରୁନି। ମୁଁ ଯାହା ମେମୋରାଇଜ୍ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି, ମୋର କେଉଁ ବଡ଼ିର ଅଙ୍ଗଟା ମନେ ପକାଉଛି, କିଏ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରି ରଖୁଛି? ଏ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ବିଚାର ଆସୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏଇଟା କିଏ ଆମକୁ ଦେଉଛି? ହାତ ଗୋଡ଼ ବା ଦେହର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ତ ଏସବୁ କରୁନାହିଁ। ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି ଫିଜିକାଲ ଯେହେତୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କରାଉଛି କିଏ? ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ ଯେ ମୁଁ କିଏ, ଆତ୍ମା କ'ଣ? ଆତ୍ମାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଭ୍ରାନ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା। ତ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଆତ୍ମାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆତ୍ମାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆତ୍ମାର ସନାତନ ଧର୍ମ ଆତ୍ମାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହେ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଆତ୍ମାକୁ ଜୀବ ବୋଲି କହେ, ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆତ୍ମାକୁ ତ ମାନେନି, ସେ କହେ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ବୋଲି କହେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ
आत्मा कौन जेतेबेले व्यक्ति तार भौतिक शरीर आसे भौतिक शरीर जो थे कि तार माप हो पार मतलब हाइट केते तार वेट केते तार कलर कौन ये सब जापर भौतिक शरीर ए भौतिक शरीर बादे आ गोटे शरीर अच्छे सूक्ष्म शरीर कह जाए जो थे कि चेतना भी कह जाए से व्यक्तिर चेतना जो थे कि से विचार करने सक्षम हुए जो थे कि से बहुत दिन को रिकग्नाइज करे मन पकाए आइडेंटिफाई करे मेमोराइज करे स्मृति एटा गोटे अलग प्रकार चेतना एटा भौतिक नुह जमी फिजिकल बॉडी गोटे हार्डवेयर पार्ट आ सब हूँ तार सफ्टवेयर जोटा विचार हो गला मनस्क करवा हो गला मेमोराइज हो गला किंतु ताको बेले डाउट लगे जिते ब्रेन आमर कोमार आसी जाए ताहले भी तो जीवन रहे आपन देखिथिबे बहुत लोक कोमारे पड़ जाती जिते ताको ईजी करा जाए इलेक्ट्रो एनसाइक्लोग्राफ ईजी समय रे देखा जाता ब्रेन रो जो इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कांस्टेंट रहे बा काम करे नी नॉर्मल लोकठू अलग रहे बट से तो जीवन थाए ता अर्थ आत्मा ब्रेन रे नहीं ब्रेन रे एक्टिविटी अलग ता न्यूरन्स पूरा तार से बॉडी रे रखे से न्यूरन्स से डाटा कलेक्ट करे ताहले आत्मा कोड अच्छी रेने डेकार्टे जन फिलोसोफर पाश्चात्य फिलोसोफर से कहते जे आत्मा प्लीनियन ग्लैंड पाखे अच्छी एपटे कहते आत्मा भौतिक नुह अभौतिक जदि अभौतिक है आत्मा सहित गोटे भौतिक गोटे अभौतिक सहित गोटे भौतिकर लिंक केमती है आम थोड़ी ना कहीपर विचारटा ये अच्छी विचार एति केजी विचार को लगी विचार तो अभौतिक आपको लगे केमती फिजिकल को फिजिकल लगे फिजिकल को गोटे यूनो मेटाफिजिक्स लगिपर ना गोटे माने अभौतिक पदार्थ लगिपर ना तार लिंक ही हो पारुनी से फेल हो गले जो पचार है आदि शंकराचार्य को से कहले भाई आत्मा ब्रह्म अटे माने से कहते आत्मा को बुझाटा सहज नुह आमर मात्र 5टा सेन्स अच्छी ए 5टा सेन्स रे ब्रह्म को बुझा तो सहज नुह समस्त ब्रह्म को आत्मा को तो बुझंती से माने मानती किंतु जानती बोले दावा करें ना कहीं आमे 5टा सेन्स रे आमे सब किछि देखिपर बा जापर ना जेमिति जैन धर्म रे आत्मा को लेकिन भल कॉन्सेप्ट अच्छी से माने कहती आत्मा भी 2 प्रकार गोटे हूँ स्टैटिक माने स्थावर जोटा कि बंधन ही अच्छी आ गोटे हूँ मुक्त मुक्त माने कौन आत्मा जो मोक्ष प्राप्त हो गला परमात्मा सहित मिसीगला कथा छाड़ू जो आत्मा आम शरीर आसला गोटे बंधन आत्मा ताके बद्ध कहती से सब आम सेन्स इंद्रिय को लेकिन प्रतिपादित करुच्ची आम आत्मा किपरि जैन धर्म अनुसार इंद्रिय माने एक इंद्रिय प्राणी 2 इंद्रिय तृतीय इंद्रिय चतुर्थ इंद्रिय पंचम इंद्रिय आम हूँ पंच इंद्रिय प्राणी एक इंद्रिय प्राणी कौन जमी गछलता प्लांट्स जो मैंने कि स्टैटिक से मोबिलाइज हो पारे केवल टच तांकर टच इंद्रियटा माने स्पर्श इंद्रिय ही काम कर शिउली हो गला जलर शिउली हो गला टच इंद्रिय काम कर 2 इंद्रिय प्राणी कौन 2 इंद्रिय जीव जार टच भी अच्छी आउ टेस्ट अच्छी लाइक वर्म माने जमी केंचुआ कृमि एसବୁ होती 2 इंद्रिय तृतीय इंद्रिय कौन 3टा इंद्रिय काम करे टच टेस्ट आउ रहा विजन सेटा कौन जो मान रहिले जमी जंजा पिंपुड़ी एम टच अच्छी टेस्ट अच्छी स्मेल जोटा कि घ्राण चतुर्थ इंद्रिय कौन टच टेस्ट स्मेल आउ विजन दृश्य एटा है जमी यूनो मधुमक्खी माने महुमाछी टाइप रो जो माने माछी गुड़ाक आ पंचेन्द्रिय कहार कहार अच्छी जो माने माने एनिमल्स पशु पक्षी आउ ह्यूमन थिंग माने मनीष
एम सब पंच इंद्रिय अच्छे तो पंच इंद्रिय आम एति ही देखिपारे जी आम देखुचे ईश्वर केतना इंद्रिय अच्छी क्या भी जना ना आम केवल पृथ्वी की रिलेटिव करी आत्मा को आम गवेषणा करुचे तो आत्मा को जाना एत सहज नुह जमीती कि चंद्रर आलोक जदि आम माठिया रखा पानी माठिया पानी रखा गोटे माठिया पानी रखले चंद्र देखा 1000टा माठिया पानी रखले 1000 माठिया दुषे तो कोटि कोटि माठिया रखले भी कोटि कोटि चंद्र आमको देखा ता अर्थ नुह चंद्र कोटेटा अच्छा चंद्र गोटे अच्छा से जदि आत्मा आमर अजर ता अर्थ एटा नुह जे आत्मा माने 100 कोटि है माने आत्मा भी बढ़िला आत्मा आम देहर ही नहीं आत्मा कनसेप्टा आत्मा माने चेतना चेतना माने ब्रह्मांड आमको दौचे गोटे चेतना चेतना आम रिसीव करचे ये सब जो चली ना गोटे ट्रांस आउ रिसीव थ्योरी रे चलछि आम किसी ट्रांस करचे ब्रह्मांड रिसीव करछि ब्रह्मांड ट्रांस करछि यूनिवर्स ट्रांस करछि तो चेतनाटा को आम विचार को नौचे तो आत्मा कहले चेतना ही अटे आत्मा को भौतिक पदार्थ नहीं जे को बॉडी रे पार्ट्स रे थिबो सेथिपई सत्यटा को जानतु आपण ए मतामत दियंतु आत्मा आपण हिसाब रे कोन अछि नमस्कार चिकालिका बम्बालिका चिकी बम्बा आम धान आम खेत बा 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 कि खुशी म बोतल खुशी आनिचिलो साबी प्रति 1 केजी बिहन रे 5 मिली रे इफको नानो डीएपी तरल पके बिहन उपचार करिवि कले धान कपा मका हो पनी परिबा गजा बाहरिबो दमदारिया चेर कांड पत्र शीघ्र बढ़िबो देखिबु अमल केमिति हबो इफको नानो डीएपी तरल सार चासी भाई मने प्रयोग कर